Okay, welcome sa ito programa The Gospel of the Kingdom. Kini yung ubos nga lagad si Pastor Armando S. Montero ay nagbabalik. Mayong adlaw sa tanan, mga kaigsunan, kahigalaan. Shout out sa tanan nga mga Covenanted Churches, Luzon, Visayas, and Mindanao. O ato na pod nga balikan ang ato ang pag subay-subay o pag tuon sa pulong sa Ginoo higala igsoon. O nini nga adlaw pitsa 22 sa bulan sa August year 2025. O it is sad to say nga di mi makaapil sa mao nga doctrinal fellowship sa Mati tungod kaya amo ang service na napiangan. O di ta maglangan higala igsoon ato na pod nga sugdan sa pagpadayon atong nabiyaan nga mga subject o ato ang main subject, the Gospel of the Kingdom, o ang atong hisgutan karon mahitungod kini kang Hesus, no? Jesus before the earth, no? So inyo nakita din ha, ay kalimti sa pag-subscribe sa ako ang YouTube channel, Mary 67, o sa Facebook page. O gatong sugdan higala igsoon sa pag utingkay kung unsa ang mga pagtulunan mahitungod sa pagka-Dios sa ato ang manluluwas o sa iyang pagkatao sab tungod kaya kita nagatuo nga si Jesus 100% Dios ang iyang history o nagpakatao 100% usab nga tao siya. So okay, igaligso nato na nga sugdan sa pag pamalandong ang pulong sa Ginoo. Ang ato ang golden text makita din is Proverbs chapter 8 verse 22 o up to verse 27. Og mo kini ang sulti sa balaan nga kasulatan nagakanayon si Jehovah nagbaton kanako sa sinugdan sa iyang dalan una pa sa iyang mga buhat kanhi ako gipahamutang sa itaas gikan pa sa walay katapusan sugod sa sinugdan sa wala pa ang yuta sa diha nga wala pay kahiladman ako nahimugso na sa diha nga wala pay mga tubod nga madagayaon sa tubig. So klaro mga kaigsunan, nagisgot ni sa Dios Amahan o kang Hesus, no, nga diin nahimugso na matod pa dinhi ako nahimugso na. So kauban niya ang ginitawag nga Dios Amahan. Ug dugang pa mga kaigsunan sa verse 25, so wala pa mahimutang ang mga bukid, sa wala pa ang kabungturan, ako nahimugso na. Samtang nga wala pa niya mabuhat ang yuta, ni ang kapatagan, ni ang sinugdan sa abog sa kalibutan, sa diha nga gitukod niya ang kalangitan, diha na ako. Sa gipahamutang niya ang usa ka lingin ibabaw sa naong sa kahiladman. Nalaygon ang pulong sa Ginoo galaigsoon. Now, klaro kay dinhi nga sa wala pa ang earth o ang kalibutan nga atong ipuy-an karon, nahimugso na siya. Ngani sa pagbugna sa Dios sa Bayti City, sa diha nga gitukod niya ang kalangitan, didto na ako. O naa na si Jesus, no? So muna mga kaigsunan na nga din dili pwede nga imong tuuhan si Jesus nga tao lang, no? So sorry lang sa nag-believe nga dili Dios si Jesus. Sorry sa masagasaan mo ni nga mga subject, no? Itong mga higala nga nasa iglesia ni Kristo, no? So logic sa tahigala igsoon, no?
kaning logic sa Bible, meaning man gud sa logic, correct reasoning, no? Argument. And then naa din ha ang wisdom, knowledge, no? Wala nagkasumpaki, no? Murabag ka ng example nga ang iro na iikog niya, ang iring na iikog busa, ang iro iring. So dili mao, no? Walay dili correct reasoning higala igsoon. So ni lack up nga conclusion. So ang logic diri higala igsoon to makita sa John 3:6, ang gianak sa unod man, ang gianak sa espiritu espiritu man. Meaning nga kung ang tao manganak, tao pod ang iyang anak, no? Kung ang hayop manganak, hayop pod ang iyang anak. So that's the logic, no? Kung ang Dios manganak, so Dios pod ang iyang anak. Unya kay ang Dios kay espirituhanon man ang Dios, no? Ang Dios espiritu man. John 4:24. O kinahanglan nga ang mga nagasimba kaniya, managsimba kaniya sa espiritu og sa kamatuoran. So muna nga ato makita dinhi nga ang Dios Amahan espiritu. So matod pa sa John 3:6 nga ang gianak sa espiritu espiritu man. So di malalis nga niingon si Jesus nahimugso na siya. So wala pa ang kalibutan, nahimugso na ako. O samtang sa pagbuhat sa sa langit, pagbugna sa langit, naa na siya. Witness si Jesus. So klaro kay galagsoon nga ang kagikanan ni Jesus Christ dili tao kunili Dios ya, no? O kay alangan ang Dios nanganak, dili di Dios ang anak. Ang tao manganak di gayop. So dili na mao higalay so, no? Dili na siya correct reasoning. Walay logic din ha. Before the earth, Jesus was born in the spirit. So atong nakita ganiha nga pamatud-an sa Proverbs chapter 8. O sa Salmo usab, Salmista David nag sulat nini o makakuha po ta dinhi og kaalam matod pa dinhi, magamantala ako sa sugo, si Jehova nag-ingon kanako, ikaw mao ang akong anak, gianak ko ikaw niining adlaw. So wala na lain nga nagbarog sa pagkaanak mao si Hesus sigala igsoon, o ang nanganak mao ang amahan. Hebrews 1:5 sa New Testament, kay kung kinsa sa mga manlunda siya nagapamulong sa bisan unsang panahon, ikaw mao ang akong anak, gipanganak ko ikaw karon. Og usab ako mahimong amahan niya, og siya mahimong anak nako. So mo na mga kaigsunan, tataw og klaro kayo sa wala pang kalibutan ang kining gitawag nga papil sa pagkamahan ug ang papil sa pagkaadak nga mao si Ginoong Jesucristo. Klaro kay si Ginoong Jesucristo gianak diha sa espiritu, una nga Dios man ang nanganak, so Dios pod si Ginoong Jesucristo. Okay, mo padayon ta usunahan, si Jesus naana sa sabakan sa amahan. Okay? So si John nagtestify, John 1:18, walay tao nga makakita sa Dios sa bisan unsang panahon. Tama. Kay kung ang tao makakita sa pagka-Dios, dili mabuta, mamatay, no? Dahil kita makasala man. Ang bugtong anak lamang nga anaa sa sabakan sa amahan, siya ang nagpaila kaniya. Wala na ilain nga gipunting niini, no? Mao gyud si Ginoong Jesucristo. O nakasaksi gayud siya tungod kay Dios pud siya, no? Ug naa sa sabakan sa amahan. So muna mga kaigsunan, dugang pang bersikulo dinhi sa Proverbs chapter 30 verse 4, kinsa ba'y nakasaka ngadto sa langit og nanaog. So wala gyapon lain nga mahimong ma-qualified nini si Jesus lang mga kaigsunan. Si Jesus mo ay founder sa simbahan nga diin namatay og nabanhaw. O uban nga mga founder wala gina dili makarga sa qualification.
nga namatay og nabanhaw unya gikan sa langit. Kinsabay nagahipos sa hangin diha sa iyang mga kinumo. Kinsabay nagahugpong sa katubigan sulod sa iyang panapton. Kinsabay nagapahimutang sa tanang mga hinatumyan sa yuta. Kinsaba ang iyang ngalan o kinsaba ang ngalan sa iyang anak nga lalaki kung ikaw nahibalo. Igaligson, ikaw na maka-answer ni anak kinsa ang ngalan sa maong anak nga lalaki. Wala na ilain. Mao gyud si Ginoong Kristo tungod kay at bulagan naman gani unta ni Joseph si Maria o niya kay gipadamgo man o gang instruction sa ipangalan Jesus. So mo na itubag sa pangutana din sa proverbio. Ug dinhi usab atong masaksihan mga kaigsunan na kung ang Dios na gani mooy mag tigom sa hangin diya sa iyang kumo matud pa din nakahugpong sa katubigan sulod sa iyang panapton. So grabe kagamahanan kadako gyud ang Ginoo mga kaigsunan, no? Kay kung atong sabton kanang nagdamage karon nga grabe nga severe calamity sa atong makita sa ibabaw sa yuta nga grabe nga kanang buhawi nga bigla lang dilubyo lunop. Kita nato sa media mga kaigsunan ug kaning ipo-ipo kumuon lang among matud pa din kayo sa verse 4 kinsabay nagahipos sa hangin diya sa iyang mga kinumo. Siyempre ang Dios lang yun, no? O ilabay na sa mong lugar nga nihin wa na mahimot ang Ginoo. So muna mga lugpad ang mga heavy equipment gani na nadala tungod sa kakusog sa hangin, no? O katopong tubig, tsunami, buhawi, grabe mga kaigsunan. So murag tipas ta gamay balik ta sa atong subject may tungod ni kang Hesus, no? So dugang pa nga mga teksto. So klaro dinhi nga si Jesus naa sa sabakan samahan og adunay pangutana dinhi manganak ba di ay ang lalaki kay ang Dios lalaki man gyud, no? So nag-stand gani sa pagkaamahan. Ang tubag mga kaigsunan absolutely yes, no? Manganak gani ang ice atong kita dito sa Job 38 verse 29 kang kinsa ba nga tabuangkan, di ba? Na tabuangkan nagagikan ng yelo ug ang tunog sa gabi sa langit nga nakapaputi kinsa ba ang nag-anak niini. So atong masabtan din ni mga kaigsunan bisan ang ice na itabuangkan. So nanganak ang ice gani sa ato makita sa Google search akong gi-search nga kining ang lalaki nanganak, no, sa kining gitawag male seahorses matud pa rin do get pregnant. Imong i-search na sa Google, di ba, ang lalaki mo inanganak. So wala imposible sa Ginoo higala igsoon, no? Pwede niya panakon ng lalaki, pwede po niya panakon ng babae, no? Gani diri sa hayop na gani lalaki nga nagbuntis. So dili na isyo diha mga kaigsunan tungod kay there is no impossible with God. So padayon ta mga kaigsunan, klaro nga si Jesus naa na daan sa wala pa ang kalibutan. So dugang pa dinhi matud pa John 16:28, ako nagagikan sa amahan ug ako mianhi sa kalibutan. So wa may lain niya nga nag-i-address ani si Kristo ra gyud, no? Mubiya na usab ako sa kalibutan ug moadto sa amahan. So klaro kay na si Ginoong Kristo, no? Si Muhammad wala man na nabanhaw nga namatay, no? O di pud siya makapasar bilang founder sa iglesia sa Ginoo tungod kaya sa record lang daan ordinary nga tao siya, no? O mao na nga si Ginoong Kristo sa pag-ani niya sa kalibutan nangamuyo siya sa amahan. Matod pa niya John 17 verse 5, mao na laktawan kanunay sa mga iglesia ni Manalo
ug mo jump pod sa verse 24 ug matod pa din sa verse 5 sa John 17, ug karon amahan, himayaa ako uban gayod kanimo sa himaya nga akong gibatunan uban kanimo sa wala pa ang kalibutan. So klaro higala igsoon nga wala pa ang kalibutan, doon na equal entity si Kristo tali sa pagka-Dios, tali sa iyang amahan. O matod pa niya dinis 24, amahan, buot ko nga kadto usab nga mga gitugyan mo kanako, mahiuban kanako kung asa ko, aron sila makakita sa akong himaya nga imong gihatag kanako, kay ikaw nahigugma kanako sa wala pa matukod ang kalibutan. Sumo ni mga prayers ni Jesus Christ nga kining himaya nga gihatag sa amahan sa wala pa matukod ang kalibutan, gusto ni Kristo nga iyang iglesia makakita ug makasaksi usab niya na. So someday kung makapasarta, mahimo ng qualified sa kaning gitawag nga divine body. So dili na ta ordinaryo nga pagkatao, kung dili superman na kita tungod kay atong gi-target ang kanang gitawag deification, nga di mahisama ta, mahimo tang Dios kasama ni Kristo. Pero gamay lang tanga Dios na tay divine body, so wala na tayo gitawag nga material nga bahin, spirit body. So mo na nga matakdo ang lawas ang iglesia sa itong Ginoo, nga diin si Kristo mo yung ulo, tungod kaya nga originality ni Jesus Christ, spirit being siya, Diyos siya. So muna mga kaigsunan natong makita diri sa balang kasulatan, wala pa matukod ang kalibutan, gihigugma siya sa amahan og nahimugso na siya, og ang himaya nga gihatag sa amahan ngadto kaniya, gusto ni Kristo nga masaksihan pod sa iyang iglesia. So sa naghinapos sa atong mensahe, Jesus is God man, meaning 100% God o 100% man. So mo na ang meaning sa God man, no? O klaro matataw sa Biblia sa 1 Timothy 3:16, og sa walay lantugi. So di nato ang ngayon lantugian ang pagkadiyos ni Jesus, dako ang tinago sa pagkadiyos nun. Ang Dios na padayag diha sa unod o gipangamatarong sa espiritu, nakitaan sa mga manulunda, giwalis taliwala sa mga kanasuran, gituuhan dinhi sa kalibutan, gibayaw sa himaya. You see? So gani atong makita nga si Ginoong Hesukristo sa iyang paghani dinhi sa kalibutan kay gikan siya sa amahan, iyahang gibiyaan ang iyahang harianong nga trono, o nagpakatao siya sama kanato, 100% tao, pero lalang siya sa espiritu, mo na nga 24 chromosome na siya, no? Pero tao siya, mubati siya sa tawhanon nga mga pagbati, igutom siya, nagpatuli siya, og nahadlok siya, og daghang limitasyon, mga pagsulay, bilang tao, yan ang na-overcome tungod kay pwede, no? Pwede sa tao kung ikaw pong tao, mahimo kang matured nga nagtuo sa Ginoo. So mo na nga dili na ka magsige kasayop-sayop, kay usahay mag-isip po ka nga Dios po ka. So sige ra magugingon ang tao nga tao ra magugko, mo na nga sige ra gyud kasipyat. Pero kung atong lantawon nga si Kristo, no, nga 100% nga tao siya, gikuso-kuso siya sa mga pagbiyay-biyay, mga pagsulay, o wala gid siya nakasala. O mga kaigsunan siya gid ang gitawag nga hingpit nga example nato. Sa katapusan ni gala igsoon Titus 2:13 atod pa dinhi nga paabot sa bulahan nga paglaom og sa pagpadayag sa himaya sa atong dakong Dios og manluluwas nga si Hesukristo. So klaro kay dinhi galagson nga si Kristo ang atong manluluwas
buhi og dakong Dios ug manluluwas, og dili siya tao ang iyang originality nga sa history niya, kun dili Dios siya nga nagpakatao. O gani limitado lang ang iyang personal ministry, no? Kapin 30 years siya diri sa kalibutan, o gilansang siya sa cross, o namatay siya, o nabanhaw siya. So mo na ang ato ang founder sa ato ang iglesia, o atong manluluwas nga hulat sa iyang pagbalik, kay hapit magid siya mo balik, ug yan na kining tapuso ng tanang kining gitawag dakong drama, tali sa Dios ug niini nga mga katawhan karon. Ani kanato busa mga kaigsunan, wa naman ko igong oras, hinaot nga inyong nakuha ang maong sentido komon o sa ato ang subject nga si Jesus sa wala pa ang kalibutan, Jesus before the earth. Diyos siyang daan, gihimugso siya. So muna naka-advantage na itong mga Kristiyano tungod kay ang atong Diyos nanganak, no? O only begotten son lang nga mao si Ginoong Hesukristo. So don't forget to subscribe, o ginaot nga imo pong i-share, no? Sa akong YouTube Mary67, o kung ano na kay extra nga financial nga bahin, so mo na akong GCash account, GCash number. O hanggang sa muli, magkita-kits tayo. Ini inyong ubos ng lagads, Pastor Armando Montero, manamilit. God bless your heart. Bye-bye.